Hello everyone and welcome to TradeX Nepal, and as हामी breakdown गर्न जाँदैछौं how we got this 23% about 24% को trade in this FMDVL. So without further delay, let's start the video. सुरुमा चाहिँ हामी weekly मा हेरौं. Weekly मा यस्तो थियो structure. It broke here अनि यहाँनिर हाम्रो weekly PY थियो. So it tapped into our weekly PY. म delete गर्छु यो सबै डिलिट गर्छु. डेली मा हेरौं. वीकली मा ट्याप भएपछि म डेली मा कन्फर्मेसन को लागि हेर्छु. डेली मा so it was a last break to the downside here, and so here was the upside break. So this is the confirmation right here. हाम्रो ट्रेड यस्तो थियो. so यो चाहिँ हाम्रो 1 day PY अनि यो कन्फर्मेसन एन्ट्री 1 day PY बाट यो स्टप लस यो लो भन्दा थोरै तल राखेर अनि वीकली हाईलाई टार्गेट गरेर यो वीकली हाई को टार्गेट. सो दिस वाज हाम्रो एउटा ट्रेड, तर यो अहिलेसम्म कम्प्लिट भएको छैन. सो लेट मी एक्सप्लेन यु अनदर ट्रेड. यो हाम्रो डेलीमा जब यो डेलीमा थियो हाम्रो यहाँनिर स्ट्रक्चर यो ब्रेक गरेको थियो, यो हाई थियो, यो लो थियो. सो डेलीमा ट्याप भयो. डेलीमा ट्याप भएर मैले आवरलीमा कन्फर्मेसनको लागि हेरेँ. So hourly ma it confirmed here. So यहाँनिर हाम्रो कन्फर्मेसन थियो, हाम्रो कन्फर्मेसन एन्ट्री यो हाम्रो लोवर एक्सट्रिम PY बाट थियो, यो आवरली PY. So here was our entry अनि स्टप लस यो लो भन्दा थोरै तल राख्ने अनि यो हाम्रो this was our entry, tapped our entry here अनि daily high लाई target. So daily high भन्नाले so this was the daily high. So this was the daily high. So this was the target right here. 23% को target थियो and it met here, and here यो candlestick मा हाम्रो target meet भयो. This was very quick trade, about 2 weeks जति लाग्यो होला, तर it was huge. 23 to 24% भने एकदमै राम्रो ट्रेड हो. So this is how we got the trade. If you want to learn, then you can join our Discord. That is in link is in bio. मेरो YouTube profile को bio मा चेक गर्नु होला, and so that you can learn with us. Thank you so much for watching till then. Thank you so much for love and support, and happy trading.